मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम। भारत के गृह मंत्री अमित शाह असम के आमीन गांव में आज कई परियोजना के आधारशिला रखे। इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर के लिए क्या कुछ कहे, हमें सुनेंगे। इससे पहले आइए देख लेते हैं कि आज आमीन गांव में गृह मंत्री अमित शाह को किस अंदाज में स्वागत किया गया। तो देखा आपने किस अंदाज में आज गृह मंत्री अमित शाह को असम के आमीन गांव में स्वागत किया गया। अब आइए सुन लेते हैं आज जब आमीन गांव में कई परियोजनाओं की शुभारंभ कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह, इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए क्या कुछ बोले। जोर से बोलिए, भारत माता की। क्यों क्या हो गया भाई आप लोगों की आवाज को? इतना बड़ा कार्यक्रम है, भारत माता का जयकारा ऐसे लगाएंगे क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक उठना चाहिए हाथ, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2013 के चुनाव अभियान के अंदर कहा था कि जब तक पूर्वी भारत विकसित नहीं होता, भारत का विकास असंभव है। और सौभाग्य है कि 2014 में देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, और नरेंद्र मोदी जी को जो शब्द थे, मोदी जी ने उसको चरितार्थ किया है। आज पूरा पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट समेत, पूर्वोत्तर समेत देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। जो पूर्वी भारत में, जो नॉर्थ ईस्ट से लेकर बंगाल, उड़ीसा, पटना तक कभी अलग अलग प्रकार के आंदोलन और हिंसा होती थी, अलग अलग ग्रुप हाथ में हथियार लिए हुए दिखाई पड़ते थे, आज वो सारे मुख्य धारा प्रवाह के साथ जुड़े हुए दिखते हैं। और सारे वो युवा जो कभी आंदोलन करते थे, वो आसाम के विकास के साथ जुड़कर आसाम को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए अहरनिश दिन रात काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई, और भाई सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी ने इस शुरुआत को गति देने का काम किया है। मगर आज का कार्यक्रम एक अलग प्रकार का कार्यक्रम है। मित्रों, ये भूमि महान परंपरा की भूमि है। यहाँ का संगीत, संस्कृति, साहित्य अनेक प्रकार से अपना वैशिष्ट्य रखता है। आसाम की संस्कृति सिर्फ आसाम की संस्कृति नहीं है, पूरे भारत की संस्कृति का गहना है। आसाम की संस्कृति पूरे भारत की संस्कृति का गहना है, और आसाम की भाषा, साहित्य, नाट्य रचनाएं, कविता, भक्ति संगीत और संस्कृति के
आद्य पुरुष कोई है तो महापुरुष श्रीमंत शंकर देव। रात के अंधेरे में अचानक कुछ अज्ञात लोगों के हमले से श्रीकोना कुआरपार के एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक की तो हाथ कटकर 2 टुकड़ों में तब्दील हो गया। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। रात के अंधेरे में अचानक हमले में धारदार अस्त्र के प्रहार से संजय दे नामक युवा की हाथ कटकर जमीन पर गिर गया। इस घटना में अन्य 2 भाई रतन दे एवं स्वपन दे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की खबर सुनते ही कछार जिला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगदीश दास एवं सिलचर सदर थाना के ओसी दितुमणि गोस्वामी मौके पर विशाल सैन्य के साथ पहुंचे। आज सारा दिन तलाशी अभियान चलाई गई, लेकिन कटे हुए हाथ का एक टुकड़ा अब तक पुलिस को नहीं मिल पाया है। सूत्रों के अनुसार कछार पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार करने में सक्षम हुई है। ঘটনা বলতে আমার নাম কইতে লাগবে। হ্যাঁ, আমার নাম নির্মল ভদ্র। আপনার বাসা এখানে? আমার বাসা কুয়ারপাড়, আমার দোকান চামড়াকুন্ড আমার বাসা। গতকালকে রাতে তারা তো এই দোকান রমেশদের দোকান, এটা তো প্রায় 30-35-40 বছর থেকে এখানে এই জায়গা আমি দোকানদারি করে আমরা এটা দেখিয়ে যাই। তাই না, আমার এক গুরুর দীক্ষিত মানুষ, তার লগে একটা ভালো সম্পর্ক আছে। তার ছোটো ভাইয়ের লগে আমার কাকাতো বোনের বিয়াও দিছে। ওই সম্পর্কে তার লগে একটা ভালো পরিচয় আছে, তারা ব্যবসা করে। গতকালকে রাত্রে হঠাৎ করে কেউ বা কারা তার উপরে এই ধরনের আক্রমণ করছে, এটা তো আমরা কইতে আর মানে কে করছে না করছে এটা তো আমরা জানি না। আপনার কি মনে হয় কি তার লেগে করছে? এটা জায়গা নিয়ে আমরা যতটুকু জানি যে এটা জায়গা নিয়ে যারা করছে এটা তারার জায়গা বলিয়া তারা ইয়ে করে, এটা পরস্পর মানুষের মুখে আমরা শুনতে পাই, কিন্তু আমরা তো অত কিছু, এটা তো আইনের ব্যাপার। আমরা অতটুকু জানছি যে তারা 2-3 বার কেসও তারা পাইছে, ও পাওয়ার পরে তারা এখানে এতদিন কাঁচা ঘর আসলো, এখন তারা পাকা ঘর বানাইবার লেগে তারা প্রস্তুতি নিছে, অথচ কিছু কাজও চলে। এরপরে তার উপরেও রাত্রেবেলা হঠাৎ করে এই হামলা করছে, কে বা কারা করছে এটা তো আমরা বুঝতে পারি। জায়গাটা কার নামে? জায়গাটা তো অলরেডি রমেশচন্দ্র দে, মানে যারা উইন্ডেড হয়েছে তার বাবা। হ্যাঁ, তার বাবা রমেশচন্দ্র দে। তার ছেলে আছে, 3 ছেলে, 3 জনের জখম হয়েছে। 3 জনেরই জখম, তার বাবা তো জখম। এরপরে তার সঙ্গে মিস্ত্রি যারা কাজ করে তারার মধ্যে 1 না 2 জন জখম হয়েছে। আমি এখনো পরিষ্কার জিনিস এখনো বোঝা যান না, তো যত সময় যাইব জিনিসগুলো পরিষ্কার হইবে আস্তে আস্তে। এখন কই আছে তারা? বর্তমানে মেডিকেল কলেজে আছে। এটা নিয়ে থানায় এফআইআর হয়েছে না? তার এফআইআর হয়েছে কি না না হয়েছে আমি সবকিছু জানতে পারি না, এখনো এখন ক্লিয়ার হইতে পারি না। आमसू के कछार जिला समिति ने एक संवाददाता सम्मेलन करते हुए 24 दिसंबर सिलचर राजमार्ग के ऊपर बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित रैली में अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन को लेकर प्रतिवाद जनाया। इस दौरान उन्होंने कछार पुलिस प्रशासन से ये मांग की कि उन प्रदर्शनकारियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। दरअसल 24 दिसंबर को सिलचर के राजमार्ग पर हिंदू चेतना एवं लव जिहाद के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक विशाल रैली का आयोजन किया था, जिसमें कुछ कार्यकर्ता के हाथों में तलवार थी, जो बजरंग दल की निशानी मानी जाती है। इसी विषय को लेकर आज आमसू संगठन की कछार जिला समिति ने संवाददाता सम्मेलन करते हुए उन प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस अवसर पर आमसू जिला समिति के अध्यक्ष जावेद मियादाद लश्कर ने बताया कि भारतवर्ष में तथा बराक घाटी में अल्पसंख्यकों का भी उतना ही अवदान है जितना कि बाकियों का, फिर भी उनके खिलाफ हमेशा क्यों बजरंग दल तथा विश्व हिंदू परिषद वाले जहर उगलते हैं। কালকে মানে আজকের আমরা এই সাংবাদিক সম্মেলন অনেক আবেগের সাথে অনেক দুঃখের সাথে আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলন আমরা আয়োজন করেছি। এই সাংবাদিক সম্মেলন আমরা এর জন্য আয়োজন করেছি, গত কালকে যেভাবে শিলচর শহরের রাজপথে কিছু উগ্র হিন্দুত্ববাদী কিছু দলের কিছু ছেলেরা যেভাবে হাতে অস্ত্র টস্ত্র নিয়ে যেভাবে জয় শ্রীরাম নারা দিয়ে, আমি 100 বার ওদেরকে আমি সাধুবাদ জানাই, ওরা ওদের ধর্মের নারা দিচ্ছিল জয় শ্রীরাম। আমার ওইখানে কোনো আপত্তি নেই। আপত্তিটা আমার ওইখানে যে কালকে যেভাবে ওরা হাতে অস্ত্র টস্ত্র নিয়ে যেভাবে কিছু উস্কানিমূলক কিছুটা মন্তব্য ওরা শিলচর শহরের রাজপথে ওরা দিয়েছিল। আমি
ধিক্কার এবং নিন্দা জানাই যে কালকের থেকে এখন পর্যন্ত জেলা প্রশাসন এখন পর্যন্ত কোনো বিহিত ব্যবস্থা নিল না। কালকে যখন প্রোগ্রামটা ছিল প্রোগ্রামের সময় প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিছু লোক এই র্যালিতেও ছিলেন। আমার কাছে ভিডিও ফুটেজও আছে, কিন্তু আমি দুঃখের সাথে বলছি এখন পর্যন্ত এই মানে ছেলেদেরকে এখন পর্যন্ত অ্যারেস্ট করা হয়নি। তারপরে মাইনরিটিদেরকে নিয়ে যেভাবে ওরা কটাক্ষ করছিল, আমি বলতে চাই যে আজকে এই দেশে ভারতবর্ষ তথা আসাম ভ্যালিতে তথা বরাক ভ্যালিতে এই মানে দেশে মাইনরিটি আমাদের মানে অনেক অবদান রয়েছে। আজকে স্বাধীনতার থেকে এখন পর্যন্ত বলুন, আমরা এই দেশে আছি, ইনশাআল্লাহ আগামী দিনেই থাকবো এই দেশে, আর মরতেই আমরা এই দেশেই মরবো, আমরা দফন হব। তাই আমরা ভারতবর্ষের জন্য অনেক আন্তরিকতা আছে, আর এই দেশের জন্য যদি আমাদের জান দিতে হয় আমরা দিতে प्रस्तुत। इस दौरान आमसू कार्यकर्ताओं ने सत्यरंजन बोरा को भी अतिशीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी है और कई अहम खबरें। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आने वाले हैं आपके घर में भी मेहमान, तो जल्द से ले आए बिरला गोल्ड चाय, जिसके कन कन में है ताजगी वो सुगंध और दाम औरों से है कई गुना कम। जी हाँ, जयश्री टी इंडस्ट्री कछार की प्रोडक्शन बिरला गोल्ड टी, पहले आजमाए फिर करें विश्वास। ब्रेक के बाद पुनः एक बार आपका स्वागत है। असम विश्वविद्यालय असम आंदोलन का एक फसल है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा की गई इस टिप्पणी को लेकर आज बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ कन्वेनर तथा आक्सा के प्रतिष्ठाता अध्यक्ष प्रदीप दत्त राय का क्या कुछ कहना था। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजित दास का यह रिपोर्ट। তেশ্বর শইকিয়া যখন মুখ্যমন্ত্রী হলেন তখন উনি আমাদের দারগাকোনায় ২৫০০ বিঘা জমি দান করেছিলেন এবং তারপর ১৯৯৪ সনের ২১শে জানুয়ারি আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে সেটা শুরু হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে, তারপর সেটা পলিটেকনিক কলেজে, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী বিল্ডিং হওয়ার পর সেখানে শিফট করে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ ৫০টা সাবজেক্টে পড়াশোনা হচ্ছে। অথচ গতকাল মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বলে গেছেন এটা নাকি আসাম আন্দোলনের ফসল। আমি জানি আসাম চুক্তিতে আসামে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে বলে লেখা ছিল, কিন্তু তারা আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চূড়ান্তভাবে বিরোধিতা করেছে। এমনকি রাজ্যসভায় যখন এটা বিল পাশ হয় তখন এজিপির সাংসদ ছিলেন বিজয় চক্রবর্তী, উনি সেই বিলের কপি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, ভেহিমেন্টলি তারা অপোজ করেছিলেন। তারপর কোন মুখে সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেন যে এটা আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফসল। তারপর তারা বাধ্য হয়ে দিল্লির দরবারে গিয়ে যখন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল পাশ হয়ে গেল তখন তারা তেজপুরে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সেটাকে আমি মানতে পারি আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফসল। কিন্তু আসাম আন্দোলনের জন্য এই আসাম বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে এটা বরাক উপত্যকার ৪৫ লক্ষ মানুষের একজন মানুষও বিশ্বাস করবে না। আমি মনে করি মুখ্যমন্ত্রীকে নিশ্চয়ই কেউ ভুল বুঝিয়েছে এবং ভুল বোঝানোর ফলে উনি আজকে এই ভুল ব্যাখ্যা করে আজকে বরাক উপত্যকার মানুষের কাছে উনি অনেক ছোট হয়ে গেলেন। আমি এই মুখ্যমন্ত্রীর এই ভাষণে এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং আমি বরাক উপত্যকার মানুষের কাছে আবেদন করছি আপনারাও প্রতিবাদ করুন। আজকে আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনের সাক্ষী ছিলেন বিমলাংশু রায়, উনি আমাদের অ্যাডভাইজার ছিলেন।  ছিলেন। দুঃখের বিষয় যে সর্বানন্দ সোনোয়াল যখন এই কথাগুলো বলছিলেন
তখন আমাদের সাংসদ রাজদীপ রায় এবং অন্যান্য মন্ত্রী বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কেউ কোনো প্রতিবাদ করেননি। অথচ রাজদীপ রায় তখন হলিক্রস কলেজের হলিক্রস স্কুলের স্টুডেন্ট ছিলেন, সে আমাদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তার বাবা বিমলাংশু রায় এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন, সহযোগিতা করেছেন, অংশগ্রহণ করেছেন। তারপরেও কোন মুখে আজকে সর্বানন্দ সোনোয়াল এই কথা বলে, আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং আবার আমি বরাক উপত্যকার জনগণকে বলবো এর যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য। 25 दिसंबर क्रिसमस के उपलक्ष्य पर असम प्रदेश कांग्रेस के सचिव संजीव राय काटलीचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग पूंजियों में उपस्थित होकर क्रिसमस दिवस पालन किए। आइए देखते हैं। Celebration on your Punji. With me, everyone is from our Congress party. Today there is no politics at all. We just came here to wish you all a Merry Christmas, so that the feeling of brotherhood, the feeling of unity and brotherhood must prevail among us. As we are from Hindu community, we came to wish you Christmas. Hopefully, when we will perform Durga Puja and other things, you will come to wish us also. In this way, on behalf of the Congress Party, I convey my heartfelt thanks and gratitude to you all, that you all have given us a fabulous welcome, for which we are really grateful to you all. As the headman is not present here, I think his son will be leading the celebration today. On behalf of our Congress team, I would like to convey our regards to the headman of this Punji. On behalf of the headman, I will welcome his son to be here, and I will announce Manoj Baraji to felicitate his son for his father. Please give a big clap, big applause to him. Christmas, we have brought a small cake, and I would like to request him to cut the cake and distribute among the followers here. So I would request Vandita to arrange the cakes, and he will cut the cakes as a part of Christmas celebration. And I, on behalf of the Congress Party, as my father was an MLA from this Katlichora constituency 4 times, named Gauri Shankar Roy, and I am Sanjeev Roy, myself Secretary of Assam Pradesh Congress Committee. So just here we came to celebrate, just to be rich here. I, on behalf of all the youths, all the children, and I will wish the Christmas may continue till 31st of December, and next 1 week it should be a fabulous week where every community of this valley, every person of this valley must celebrate Christmas with you all. Thank you very much. प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने के लिए धौलाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 90 से अधिक बूथ समितियों में रेडियो तथा बैनर प्रदान किया गया। इस अवसर पर धौलाई मध्य जिला परिषद सदस्य शशांक चंद्र पाल ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संगठन को और मजबूत बनाने के लक्ष्य लेकर कार्य करने की सलाह दी। आज इस अवसर पर धौलाई भाजपा नेता भूषण पाल, कमलेश दास, रुखिनी कुमार सिन्हा ने भी अपने अपने विचार प्रकट किए। দীর্ঘদিন কংগ্রেস ভারতবর্ষ রাজত্ব করছে 55 থেকে 60 বছর। মানুষের রাস্তায় ঘাট, জল, বিদ্যুৎ মানুষের ফাঁসাইয়া কংগ্রেস গেছে। কেউ সমস্যা সমাধান করছে না। আমরা দায়বদ্ধ, আমরা কেন্দ্র সরকার, রাজ্য সরকার, আমরা পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা সব কথা দিছি। আজকে আমরা ক্ষমতা পাইলে পরে আমরা এই সমস্যা সমাধান করিয়া দিব। ভারতবর্ষের মধ্যে কংগ্রেস 60 বছর 55 বছরে যা করতে পারছে না, আমরা 4 বছর 5 বছরের মধ্যে এর থেকে কয়েক গুণ বেশি আমরা কাজ করছি না নি? এখনো আরো অনেক সমস্যা রয়ে গেছে। এই সমস্যাগুলো তো আপনি করিয়া দিবেন বুঝছেন না নি? আমরা দল থেকে আমরা সবাই একটু আশ্বস্ত করতেছি, সবাই কাছে আমরা আরো সময় আপনারা দেন, যে সমস্যা সমাধান হয়েছে না এই সমস্যা সমাধান করিয়া দিতাম। আপনারাও আমরা বুথ কমিটির সমান মধ্যে আই, আপনারা সঙ্গে আইন, আপনার সভা সমিতির মধ্যে আই, আপনার সমস্যাগুলো সভা সমিতির মধ্যে তুলিয়া ধরেন, যাতে আগামী দিনে যাতে দ্রুত আপনার সমস্যা সমাধান হয়। আজকে জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট, আজকে আমরা বিজেপি সরকার হওয়ার পরে আমরা গ্রামে গঞ্জে প্রতিটা মানুষের আপনার সিএসপি ছোট ছোট ব্যাংক তৈরি করিয়া ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার, কেন্দ্র সরকার, রাজ্য সরকার আমরা ব্যাংকের সঙ্গে গ্রামের
মানুষের যারা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করতে পারছে না দীর্ঘদিন, বিজেপি সরকার হওয়ার পরে আমরা জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তারা আমরা ব্যাংকের সঙ্গে সংযুক্ত করছি। লক্ষ্য করছেন তো 830 টাকা করে আপনার অরুণোদয় প্রকল্প আজকে যদি সব বেনিফিশিয়ারিরা বুঝাইতে লাগে, বিজেপি সরকার যদি দেশে না হইতো তোমার অ্যাকাউন্ট হইল না, তোমার যদি অ্যাকাউন্ট না হইতো তুমি অরুণোদয় যোজনা পাবে। প্রতিটি জিপির মধ্যে প্রায় 500 কোটিয়া, কোন জিপির 500-র উপরে আছে। আমরা অরুণোদয় যোজনা আপনার অ্যাকাউন্টে আমরা টাকা ঢুকাইয়া দিতে পারছি। বৃদ্ধ মানুষকে এই জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্টের জন্য আমরা টাকা ঢুকাইয়া দিতে পারছি, অ্যাকাউন্ট খরচ করিয়া আমরা টাকা ঢুকাইয়া দিতে পারছি। আজকে বিভিন্ন প্রকল্প আজকে এসএসজি মারারে বুন্ডারে আমরা টাকা দিতে পারছি, আজকে অ্যাকাউন্ট হয়েছে করে আমরা টাকা ঢুকাইয়া দিতে পারছি। আজকে ইন্দিরা ম্যারিজ, আজকে বিধবা ভাতা, আমরা সব অ্যাকাউন্টে আমরা টাকা ঢুকাইয়া দিতেছি। আজকে গরিব মানুষের লাগে আজকে ভারতবর্ষের সরকার, ক্যাবিনেট নরেন্দ্র মোদীজি সরকার, সর্বানন্দ সোনোয়ালজি সরকার, আমরা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আজকে আমূল পরিবর্তন ঘটাই দিচ্ছে। আজকে গ্রামে গঞ্জে ছোট ছোট গলিপথের মধ্যে ভালো রাস্তায় কংগ্রেসের সময় হয়েছে না। कछार जिला अंतर्गत बोराखाई चाय बागान के निवासी हरिकिशोर सिंह तथा बिंदु सिंह की सुपुत्री मधु सिंह असम विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीएससी इन कंप्यूटर साइंस की परीक्षा में स्वर्ण पदक प्राप्त कर न कि सिर्फ क्षत्रिय समाज की बल्कि सभी हिंदी भाषी जन समुदाय की सर गर्व से ऊंचा कर दी है। मधु की इस उपलब्धि पर उनके अभिभावक तथा उनके ज्येष्ठ पिता ध्रुवनाथ सिंह ने बताया, भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा असम विश्वविद्यालय के कुलपति दिलीप चंद्रनाथ के उपस्थिति में जब मधु को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया तो वह पल उनके परिवार के लिए एक ऐतिहासिक पल था। उन्होंने बताया कि मधु की उपलब्धि से न कि उनके परिवार बल्कि समस्त चाय बागान में रहने वाली युवतियों के लिए भी एक प्रेरणा है। इधर मधु के चाहने वाले उनके दोस्त, सहपाठी तथा परिजनों की ओर से विभिन्न माध्यम से मधु को शुभकामनाएं दी जा रही है। इधर असम क्षत्रिय एकता संघ के अध्यक्ष राजकिशोर छत्री तथा सिलगुड़ी चाय बागान के महाप्रबंधक उदय प्रताप सिंह ने भी बधाई एवं शुभकामनाएं ज्ञापन किए हैं। आज सोनाई माधव चंद्र कॉलेज में साहित्य सम्मेलन तथा आकाश छुआ सीढ़ी नामक काव्य ग्रंथ का अनावरण किया गया। आइए देखते हैं सोनाई से हमारे संवाददाता मजीबुल लश्कर का यह रिपोर्ट। आकाश छुआ सीढ़ी नामक काव्य ग्रंथ का रचयिता है अध्यापक डॉक्टर अब्दुल मतीन लश्कर। आज इस काव्य ग्रंथ का अनावरण किए विशिष्ट शिक्षाविद तथा अवकाश प्राप्त अध्यापक सबीर अहमद चौधरी। इस अवसर पर उपस्थित थे कवि अध्यापक डॉक्टर मुमताज बेगम बड़भुइया, कवि अध्यापक डॉक्टर निजामुद्दीन, अध्यापक परिमल चंद्र दास, अध्यापक मजीबुर रहमान, सोनाई एनजी स्कूल के प्रिंसिपल बहारुल इस्लाम लश्कर, अध्यापक मंसूर अहमद बड़भुइया, हिफजुर रहमान, बादशाह चौधरी प्रमुख। কিছু কিছু কোটেশনগুলো সেগুলো আমি রীতিমতো এসে যায়, স্বাভাবিকভাবে এসে যায়। তো একটা কোটেশন এখানে বলছি, সাহিত্য আর সমাজের সঙ্গে অতপ্রুত কীরকমভাবে, অতপ্রুত ভাব কীরকমভাবে আছে সেটা আমরা দেখে নিতে পারবো। প্রতিটি কবিতা, প্রতিটি যেগুলা এস্টাবলিশ পোয়েট যারা আছেন তাদের কাব্য যদি আলোচনা করি তাহলে দেখবে সমাজের মানুষের মানব জীবনের ছোট্ট ছোট্ট জিনিস যেগুলো প্রচলিত দ্বারা সেগুলো ছোট্ট একটা উপমার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। যদিও আধুনিক কবিতার মধ্যে দুর্বুদ্ধতা আমরা একটু আগে এখানে আমি বাহারুল স্যারের সঙ্গে আলোচনা করেছি যে বলছি আমি যদিও মাঝে মধ্যে কবিতা লিখি এবং ইংরেজি সাহিত্যেরও ছিলাম শিক্ষক, তথাপিও অত্যন্ত দুর্বুদ্ধ আধুনিক কবিতা মেহবুব তো কবিতা লেখে, তার কবিতা কিন্তু আমি সব বুঝি না, পুরা বুঝতে পারি না। এত দুর্বোধ্য উপমা যেগুলো আসে, রূপক করতে যেগুলা আছে, সিমিলি যেগুলা, মেটাফর যেগুলা ব্যবহার করা হয় সেগুলা কিন্তু আমি পুরোপুরি খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুঝতে পারি না, সময় লাগে আমার বুঝতে। এবং কিছু কবিতার বই আমি শিলচর থেকে কিনে নিয়েছিলাম, কবিতাগুলো তো পড়ি, একটা বই পড়ে এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারিনি। যেরকম আমরা ভাবি না আজকের মতো করে হবে। যৌথ চেতনার কথা বলছেন যে নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, যার কথাই আমরা বলি না কেন, কবিতা চর্চা করে সংগঠিত করবার যে প্রবণতা এক সময় ছিল, আমরা এখন একথাটা দেখবে, আমরা সবাই এটা খেয়াল করি যে আমরা কোথাও না কোথাও আমরা একটা বিচ্ছিন্ন বোধ, একটা আলাদা হয়ে যাওয়ার প্রবণতা, আমরা একা থাকার প্রবণতা, আমরা নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে প্রবণতা, এই প্রবণতাগুলো আছে আমাদের মধ্যে আছে। তো এই সমাজে যা ঘটছে, এই সমাজে যা হচ্ছে, এই সমাজের যে ভালো লাগা মন্দ লাগা, ওয়াহিদ তার আরেকটি কবিতায় বলেছে, আমার ভালোবাসার সব আমি কচু বলে জমা দিয়ে এলাম। তার মানে কথাটা
এই কথাটাকে যদি আমি রিস্টাইল করি, রিথিঙ্ক করি, রিডার রেসপন্স ক্রিটিসিজমে যদি আমরা যাই বা ডিকনস্ট্রাকশনে যদি আমরা যাই, তাহলে এই কথার মধ্যেই কিন্তু আজকের সময় এবং আজকের সমাজ। আমি ওয়াহিদের কবিতাগুলো, ওয়াহিদের নাম বারবার আসছে এই কারণে, ওয়াহিদের कविताগুলো আমি বারবার পড়ি। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर कुछ नई खबरों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।